नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आम चैनल रे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज ये वीडियो रे जानिबा किछि मजालिया प्रश्न एवं यार उत्तर। दर्शक बंधु जदि आपण माने प्रश्नर उत्तर जानिछंती तेबे कमेंट माध्यम निश्चय जणांतु। भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व आपण मानक मोर छोटी अनुरोध दयाकरी आम चैनल रे नुआ आसिथिले सब्सक्राइब करंतु पाखरे था बेल आइकन को दबाई दियंतु। प्रथम प्रश्न दुनियार केउं देशर झील माने सबुठारु अधिक गोरा कहबा गले पूरा लाल। आउ थरे दुनियार केउं देशर झील माने सबुठारु अधिक गोरा कहबा गले पूरा लाल। उत्तरटी हे जो फ्रेंड्स आपण मानकर कनाडा देशर झील माने। नेक्स्ट प्रश्न पुरुष प्रतिदिन निज लिंग को कहीं देखिया दरकार। आउ थरे फ्रेंड्स पुरुष प्रतिदिन निज लिंग को कहीं देखिया दरकार। उत्तरटी है जो फ्रेंड्स संभोग करिवार इच्छा बढ़ाइबा पाई। नेक्स्ट प्रश्न केते समय पर्यंत संभोग कले झील मानंकु कष्ट सहित बहुत बहुत मजा आसी थाए। आउथरे फ्रेंड्स केते समय पर्यंत संभोग कले झील मानंकु कष्ट सहित बहुत मजा आसी थाए। आंसर टी है जो फ्रेंड्स 30 रु 35 मिनिट पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन केउं तेल लगाई संभोग कले झील कौन भाउज भी कांदी पकाइबे। आउ थरे केउं तेल लगाई संभव कले झील कौन भाउज भी कांदी पकाइबे। उत्तरटी जानिया पूर्व भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। उत्तरटी है जो फ्रेंड्स जापानी तैल। नेक्स्ट प्रश्न केउं वयसर महिला माने निज जनी को तेल लगाई मालिश करि थांती। आउ थरे फ्रेंड्स केउं बयसर महिला माने निज जनी को तेल लगाई मालिश करि थांती। उत्तरटी है जो फ्रेंड्स 30 वर्षीय रांडी महिला माने। नेक्स्ट प्रश्न झील मानकर सबुठारु पवित्र अंगर नाम कौन। आउ थरे फ्रेंड्स झील मानकर सबुठारु पवित्र अंगर नाम कौन। आंसर टी जदि जानिथिबे तेबे कमेंट माध्यम निश्चित जणांतु। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक टी करि दियंतु। उत्तरटी है जो फ्रेंड्स झीलक नाभि। नेक्स्ट प्रश्न झील पिला माने केमितिका लिंग को बहुत बहुत पसंद करि थांती। आउ थरे फ्रेंड्स झील पिला माने केमितिका लिंग को बहुत बहुत पसंद करि थांती। उत्तरटी है जो फ्रेंड्स बड़ और लंबा लिंग। झील माने किपरि लिंग रे संभोग करने को इच्छा प्रकाश करि थांती। आउ थरे फ्रेंड्स झील माने किपरि लिंग रे संभोग करने को इच्छा प्रकाश करि थांती। उत्तरटी है जो आपण मानकर फ्रेंड्स बड़ एवं मोटा लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन झील मानकर स्तन को केमिति चिपिले स्तन दुईटीर आकार बढ़ी थाए। आउ थरे फ्रेंड्स झील मानकर स्तन को केमिति चिपिले स्तन दुईटीर आकार बढ़ी थाए। जदि आंसर टी जानिछंती तेबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट रे लिखि पारिबे। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक करि देबे। आसंतु जानिबा एई प्रश्नर उत्तर। नड़िया तेल मालिश करी चिपिले। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमारी झील मानंको संभोग करिया पूर्व कौन करिया उचित। आउ थरे फ्रेंड्स
କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୋମାନ୍ସ କରି ଖେଳିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କେଉଁପରି ପୁରୁଷ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ କେଉଁପରି ପୁରୁଷ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ ଫିଟ୍ ଥିବା ଯବାନ। ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ବୟସ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୋଡ଼ିଏରୁ 25 ବର୍ଷୀୟ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ। ଗୋରୀ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋରୀ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଲିଙ୍ଗ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉସାରିଆ କମର ଓ ବଡ଼ ସ୍ତନ ଦେଖି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଝିଅମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଝିଅମାନଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସ୍ତନ ବଢ଼ିବା ସହ ଚେହେରା ବଜାୟ ରହେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ, କମ୍ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯୌନାଙ୍ଗ ଟାଇଟ୍ ଥିବାରୁ। ସମ୍ଭୋଗ ନ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆଉ ଥରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମ୍ଭୋଗ ନ କଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଥରୀ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଝିଅମାନେ? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଝିଅମାନେ? ଆନ୍ସରଟି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୋଜିସନରେ।